안녕하십니까. ¿Cómo están, señores? 함께 자리 같이 못했지만 온라인으로 이렇게 대면할 수 너무 감사합니다. Aunque no estamos juntos, podemos vernos de manera online y estamos muy agradecidos. 정말 이번 일은 좋은 이 방송 장치가 없었으면 얼마나 Si 우리가 슬플 no 수도 있겠습니까. hubiésemos tenido todo ese sistema de transmisión, iba a ser muy difícil y 하나님께서 이렇게 triste. 좋은 장비를 가지고 우리가 서로 멀리 떨어져 있어도 같이 한 자리 없지만 대화할 수 너무 감사합니다. Estamos muy agradecidos porque por este buen sistema, aunque estamos apartados, podemos compartir juntamente. 오늘 요한복음 8장에 있는 말씀을 읽겠습니다. Hoy vamos a leer la palabra de San Juan 요한복음 8, 8장 1절부터입니다. San Juan 8, versículo 1. 요한복음 8장을 찾으셨으면 Si han encontrado, yo voy a leer. 예수는 감난산으로 가시다. Y Jesús se fue al monte de los olivos. 아침마다 성전으로 들어오시니 백성이 다 나오는지라 Y por 앉아서 la 저희를 mañana 가르치시더니 volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. 서기관들과 바리새인들이 가는 중에 잡힌 여자를 끌고 와서 가운데 세우고 Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida de adulterio y poniéndola en medio. 예수께 말하되 선생이여 이 여자가 가늠하다가 현장에서 잡혔나이다. Le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. 모세는 율법에 이러한 여자를 돌로 치라 명하였거니와 선생은 어떻게 말하겠나이다. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? 저희가 이렇게 말하면 고소할 조건 얻고자 예수를 시험함이라. 예수께서 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰시니 Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el 저희가 dedo. 묻기를 맞이 아니한지라 이에 일어나 가라사대 너희 중에 죄 없는 자가 먼저 돌로 치라 하시고 Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la 다시 piedra 몸을 contra 굽히사 ella. 손가락으로 땅에 쓰시니 E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió 저희가 이 escribiendo 말씀을 en 듣고 tierra. 양심의 가책을 받아 어른으로 시작하여 젊은이까지 하나씩 나아가고 Pero 오직 ellos, 예수와 그 가운데 섰는 여자만 남았더라. al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que 예수께서 estaba en 일어나서 medio. 여자 외에 아무도 없는 것을 보시르시되 여자의 너를 고소하던 그들이 어디 있느냐 너를 정죄한 자가 없느냐. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie, sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te 대답하되 condenó. 죄 없나이다. 예수께서 가라사 나도 너를 정죄하지 아니하노니 가서 다시는 죄를 범치 말라 하시니라. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques 여러분 más. 우리가 성경을 읽어보면은 Cuando leemos la Biblia, 예수님은 우리의 구원자로 이 땅에 오셨습니다. Jesucristo vino como nuestro Salvador, 그렇기 때문에 여러분 우리가 예수님 앞에 나올 때에 por lo cual cuando venimos delante del 우리가 Señor 뭐 Jesús, 깨끗하고 거룩하고 잘하고 그래 나와야 할 필요는 없는 겁니다. no hay necesidad de que vengamos al Señor limpios, 여러분 우리가 santos, 어떤 siendo 형편, buenos. 어떤 모양, 어떤 악과 어떤 더러움을 가지고 있을지라도 Sea cual fuera la inmundicia, la maldad que uno tenga, 예수 그 문제를 다 해결할 수 있는 그런 지혜가 있고 방법이 있고 계획이 있는 것입니다. tiene la manera, tiene el método, el plan para resolver 우리나라 aquello. 현대자동차가 미국에 판매를 하면서 Cuando los carros Hyundai fueron vendidos a Estados Unidos, 어떻게 이제 미국에 팔았느냐 하면은 ¿cómo fueron vendidos los carros de Hyundai? 다른 자동차는 뭐 자동차에 따라 다 다른데 Claro, es distinto. En cada carro 뭐 2년 동안에 2만 마일까지 애프터 서비스를 한다. le hacen un servicio durante 아니, 20 3만 millas 마일에 뭐 durante 2 años. 3년까지 그런 A veces 방법이 있는데 le hacen una garantía de 30 millas durante 3 años. 현대자동차는 획기적인 말을 했어요. Hyundai dijo algo muy efectivo. 여러분 미국 시민 여러분 현대자동차를 사세요. Ciudadanos de Estados Unidos, compren carro Hyundai. 그럼 이 현대자동차는 여러분 10년 동안 앞대 서비스를 해주고 또다시 10만 마일까지
고쳐주십니다. Durante 10 años vamos a darle la garantía para los cuidados y durante 10.000 millas vamos a 근데 arreglarle 여러분 los carros. 미국에는 인건비가 비싸서 자동차 수리하면 부속값도 비싸지만 인건비에서 굉장히 수리비가 많이 들어가요. Pero la mano de obra es bien caro. En realidad los repuestos también son caros, pero la mano de obra es mucho más caro. 현대차는 그 일을 미국에 판매하기 전에 많은 계획들을 했대요. Hyundai había planificado bastante antes de realizar 근데 esa 현대 obra. 자동차 그 정몽구라는 분이 계시는데 Está el hombre llamado Chong Mong-gu de 그분이 Hyundai. 이제 현대를 전부 다 이끌어가고 있어요. Él está liderando 자, carros 고장 Hyundai. 없는 차를 만들자. Vamos a hacer carros que no se descompongan. 그게 말이 됩니까? ¿Eso tiene sentido? 고장 없는 차가 어디 있어요? ¿En dónde existe un carro que no se 말이 안 descomponga? 돼요. No tiene sentido. 예. Sí. 세상에는 말이 안 되는 말이 많습니다. En el mundo entero hay palabras que no tienen sentido. 말이 안 되는 거지만 말이 되게 하는 경우가 많습니다. No tiene sentido, pero nosotros hacemos para que tenga sentido. 제가 이거 정확한지 모르지만 이야기를 들었는데 No sé si esto es preciso, pero yo había oído 현대 esto. 자동차에서 무슨 일을 했느냐 하면은 ¿Qué es lo que habían hecho de Hyundai? 부품 가운데 제일 많이 나가는 부품이 팔리는 부품이 어떤 걸 그걸 조사하겠습니다. Ellos comenzaron a investigar cuáles eran los repuestos que más se vendían. 자동차 어떤 부품이 고장 나면 그걸 가지고 새 부품을 사오지요. Porque cuando un carro se descompone para cambiar repuesto, van y compran eso. 부품 판매 파트에 가면은 Cuando van en el lugar para comprar los 금방 repuestos, 컴퓨터 넣어보면 제일 많이 팔리는 부품이 뭔지. buscan en la computadora cuál es el repuesto más vendido. 그래서 1번, 2번, 3번, 4 쭉 해서 부품 많이 Haciendo. 팔리는 부품들 이제 가져왔습니다. Enumerando del 1, 2, 3, 4, 5, habían traído los repuestos más 제일 vendidos. 많이 부품이 팔린다는 건 El que se venda en la 제일 mayor 많이 고장이 ocasión 난다는 이야기죠. significa que se descompone 다른 그게 왜 이 realmente a 부품은 menudo. 고장이 많이 나지? ¿Por qué este repuesto se descompone? 그걸 연구해 가기 시작했습니다. Y empezaron a investigar. 처음에 우리가 볼 때 고장 없는 자동차 말도 안 되는 소리죠. Al comienzo, carros que no se descomponían no 그 tenía 기회가 sentido. 있는데 고장이 안 날 리가 없지요. ¿Cómo que existe carro, pero cómo no se va 다 a 고장이 descomponer? 나는 거예요. Todo está de hecho que se 근데 descomponga. 고장은 말도 안 되는 이야기예요. Era absurdo el que no se 근데 이제 descomponga. 제일 많이 팔리는 부속을 가지고 와서 이게 제일 고장이 많이 났다는 이야기니까 Realmente trayendo los repuestos que más se vendían significaba que 이게 왜 eso se 고장이 descomponía en 났는지, mayor ocasión. ¿Por qué 뭐가 se 문제인지, descompuso? ¿Cuál 어떻게 es el 하면 고장을 날 수 problema? 있는지 ¿Cómo no se puede 그런 descomponer? 걸 충분히 연구해서 손을 잡아 나가니까 Eso iban investigando y cuando iban buscando la 너무 신기한 razón 것은 era muy increíble. 자동차 고장률이 푹푹푹 줄어들기 시작해요. Ahora disminuye la cantidad 사실 de 저희들이 carros que se 오래 전만 descomponían. 해도 고속도로 휴게소는 항상 자동차 정비 공장이 있어요. Siempre en la autopista teníamos taller de repuestos de carros. 근데 대한민국의 고속도로 휴게소 어디에도 자동차 정비 공장이 없어요. Pero ahora en la autopista coreana, en donde fuese, no existen talleres en donde reparan 보통 고속도로 carros. 달리다 고장한 차들이 많은데 En realidad, cuando uno corre en la autopista hay muchos carros que se 거의 descomponen, 고장이 안 나는 거예요. pero casi no se descomponía. 이런 사실 아십니까? ¿Ustedes conocen esta realidad? 그 뒤부터 한국에 서울에 정비 공장을 찾을 수가 없어요. Después de eso, en Corea, en Seúl, no se puede encontrar talleres mecánicos. 정비 공장 찾는 것이 우리 강남교회 찾는 것만큼 어려워요. El buscar taller mecánico es tan difícil como encontrar la iglesia de 하게 Gangnam. 말하면 강남교회 찾으면 정비 공장 찾을 수 있어요. Es decir, si encuentran la iglesia de Gangnam, podrán encontrar taller 우리 mecánico. 강남교회 바로 앞에 정비 공장이 하나 Porque al lado de la iglesia de Gangnam tenemos un taller mecánico. 그리고 제가 지금 서울 시내 어디에서도 자동차 정비 공장을 본 적이 없어요. En la ciudad de Seúl, en ningún lado he visto un taller mecánico. 그 전에는 골목마다 자동차 정비 공장이 있었어요. Anteriormente, en cada rincón teníamos taller 이제 mecánico. 그게 왜 다 없어졌습니까? Pero ¿por qué eso se descompuso? Se desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque no se descompone. 타는 사람이 많은데 Realmente hay mucha gente que se sube en el carro 10년 Hyundai. 가까이 타는데 고장이 한 번도 안 났다고 그러더라고요. Durante 10 años se han subido, pero no se ha 근데 descompuesto. 옛날에는 상상도 할
할 수 없는 일이에요. Era cosa que anteriormente no podían ni imaginarse. 자동차는 오래 가면 타이어가 닳고 Realmente el neumático se gasta 부속이 고장이 y 나고 se 그러게 rompe, 마련입니다. se descompone. Sí, es 그렇지만 así. Pero 고장 없는 차를 만들자고. vamos a hacer carros que no se 모두 descompongan. 웃었어요. Todos se han reído. 고장 없는 차가 어디 있어요? ¿Cómo que existe carro que no se descomponga? 네, 그 말은 맞습니다. 고장 Sí. 없는 차는 없습니다. No existe carro que no se 그러나 descomponga. 고장이 현저히 줄어서 Realmente ha 미국의 disminuido. 다른 회사 차들은 뭐 2만 마일, 3만 마일 그렇게 서비스를 하는데 Los carros de Estados Unidos hacían realmente la garantía durante 20.000 a 30.000 millas. 서비스한다고 저 뭐에 광고했어요. Pero Hyundai había hecho la propaganda que haría la garantía durante 100.000 millas, 10 años. La gente se 이제 rió. 현대 망한다. Hyundai va a 자동차 fracasar 고치다 ahora. 다 볼일 볼 거다. Ellos van a terminar reparando y todo. 근데 10년도 거의 고장이 안 나는 거예요. Durante 10 años no había carros que se descompongan. 죄송합니다. 제가 현대에게 저 돈 받고 이렇게 광고하는 거 아닙니다. Disculpen, no estoy haciendo propaganda recibiendo dinero de 들은 Hyundai. 이야기라서 얘기를 Solamente he 하는데 oído eso y le estoy contando. 미국의 현대자동차 잘 팔리고 있다. Y se vende muy bien Hyundai. En Estados Unidos me 자, cuentan. 여러분 사람이 같은 자동차 이렇게 할 수가 있는데 Realmente es el mismo carro y lo pueden hacer así. 못 내겠습니까? Jesucristo no podría rescatarnos a 여러분 nosotros 죄 del 짓는 pecado, 실력하고 la capacidad de cometer pecado 여러분 죄 고치는 실력하고 y el reponer el 누가 pecado. 강한지 아십니까? ¿Qué es más fuerte? 네? ¿Sí? 누가 강할 것 같아요? ¿Cuál es más fuerte? 죄 짓는 우리 실력이 클 것 같아요. La capacidad de cometer 짓는 pecado 예수의 será 능력이 más 클 것 grande, 같아요. el poder de Jesús que lava el pecado será más 예, 우리 grande. 매일 죄를 짓습니다. Sí, todos los días cometemos 수많은 pecado. 사람들이 Miles de personas. 그러나 예수님은 그거 다 사할 수가 있습니다. Sin embargo, Jesucristo puede perdonar todo eso. 예, 아멘 하시네요. Amén, dicen 예, ustedes. 고맙습니다. Muchas gracias. 네. Sí, 예수님은 능히 하실 수가 있습니다. Jesucristo suficientemente 그래서 lo puede 오늘 저녁 hacer. 우리가 읽은 이야기는 Hoy la palabra que hemos 너무 leído, 잘 아는 이야기입니다. bien conocemos esta palabra. 예수님이 가는 중에 잡힌 여자를 살린 것이. Jesucristo había dado vida a la mujer que había cometido adulterio. 모세가 율법을 가져왔는데요. Moisés había traído 율법 la BC ley. 1491년에 내려왔다 그래요. 1491 antes de Cristo había venido la ley, BC cuentan. 1491년 이스라엘 애굽에서 나오던 해입니다. 1491 viene a ser el año que los israelitas han salido de Egipto. 그래서 애굽에 나오던 해니까 애굽 역사에서 애굽에 나오는 해를 계산해서 BC 1491년이라는 게 나왔습니다. Salieron de Egipto y habían calculado el año que salían de Egipto y era el año 1491. 예, 그들이 이제 애굽에서 나와서 광야를 지내는데 Saliendo de Egipto, pasaron el desierto. 이스라엘 백성들이 옛날에는 애굽에 살았을 때는 애굽의 법에 따라 살았습니다. Los israelitas cuando vivían en Egipto vivían conforme a las leyes de 애굽의 법이 Egipto. 어떤지 아십니까? ¿Saben cómo es la ley de 이스라엘 Egipto? 백성이 아들을 낳으면 Cuando los israelitas tenían un hijo 그 varón, 강에 갖다 그 아들을 버리는 겁니다. tiraban a su hijo varón en el río. 이제 경찰들이 이스라엘 집을 샅샅이 뒤지면서 Ahora los policías iban en busca de 아기를 낳은 Israel. 아기가 아들인지 딸인지 그걸 구합니다. Ellos iban en busca a ver si el hijo que nació era 그냥 varón o 상상을 nena. 해봤습니다. Yo solamente me puse a 경찰이 imaginar. 막 문을 두드립니다. El policía va tocando la 여자가 puerta, 아기를 안고 막 y la 기분을 niña 숨어서 막 도망을 갑니다. abraza al bebé y se 애기는 escapa 그때 울지요. y llora al 그 bebé. 경찰한테 이제 들킵니다. Y el policía le 막 pilla 따라옵니다. y le 안 persigue. 돼요. 우리 애기 No, 안 돼요. 안 mi bebé, 돼요. no. 경찰이 아기 뒷다리도 Y le toma la pierna. ¡Fuera! 그걸 들고 이제 아기를 잡고 나일 강으로 갑니다. Y el policía lleva al niño en 엄마가 el río 막 Nilo. 울면서 뒤를 따라갑니다. Y la mamá llorando le 이제 sigue 경찰이 atrás. 나를 강에 던집니다. Y el 아기가 policía 물속으로 le 막 엄마가 tira. 물속으로 아기를 건지러 Y la 갑니다. mamá va al río para rescatar al niño. 위험해 여보. Y el esposo le dice, querida, es peligroso, querida. 너무너무 비참해져. Y era muy, muy miserable. 그런 일들이 매일매일 나일 강에서 Todos los días ocurría eso en el río Nilo. 10달 동안 뱃속에 키운 아기를 강물에 버리고
Durante 10 meses había criado a 엄마 마음이 ese 좋을 리가 niño en el 없습니다. vientre y había tirado al río Nilo y era tan 울고 miserable. 울고 울었습니다. Lloraba, lloraba y 남편이 lloraba. 위로합니다. El marido le consuela. 여보, 우리는 참아야 돼. Querida, debemos 정신 aguantar. 차리래서 안 돼. Ya despierta, no 아니면 debemos estar 당신까지 así. 죽어. Vas a morir hasta 여보, tú. 힘을 내. Fuerza, querida. 잊어버려. Por favor, vamos a olvidarlo. No, 얘가 querida. 아무리 잊으려도 잊을 Por 수가 más que 없어. quiero olvidar a mi 어떡해, niño, 우리 no 얘기를 puedo 하면서. olvidar. ¿Cómo voy a olvidar a mi niño? Bebé querido. 이런 비참한 역사가 매일매일 나를 강에서 이루어졌습니다. Todos los días en el río Nilo surgía esta historia tan miserable. 얼마나 슬픕니까? Imagínense qué triste, qué triste. 그들이 애굽에서 나올 때 Ellos, cuando salían de Egipto, 애굽 그 법에서 해방을 받는 fueron liberados de esa ley de Egipto. 그들이 애굽에 나올 때에 바로 왕이 세운 그 법에서 해방을 받는 Cuando salían de Egipto, habían sido liberados de esa ley del faraón. 홍해를 건너서 광야를 지나 약속의 땅 가나안 복지를 향해 가고 있습니다. Cruzando el Mar Rojo, atravesando el desierto, iban hacia la tierra prometida, Canaán. 행운이었었어요. Ah, querido, sí, éramos afortunados. 2달 만에 일찍 낳았더라면 날강에 던져버려야 Imagínate si 2 meses antes hubiésemos tenido a nuestro bebé, íbamos a tirar en el río Nilo a él. 애굽의 법에서 벗어났어. De la ley de Egipto nos hemos 우리 despojado. 아들 낳았다. Ah, tuvimos hijo varón. 날강에 안 던져도 된다. No hay necesidad de que le tiremos en el río Nilo. 2달 만에 집 낳았더라면 날강에 던지시는데. Si hubiésemos tenido a él hace 2 meses atrás, 이런 역사가 이스라엘 백성들에게 있었습니다. hubiésemos tenido que tirar a él. Y esta historia 그들은 이제 existía 애굽의 en 법에서 Israel. 벗어났습니다. Se despojaron de la ley de Egipto. 이제 그들은 애굽의 법하고 아무 상관이 없습니다. Ahora no tenían nada que ver con la ley de Egipto. 그들이 이집트에서 나와서 시나이 반도라는 반도에 왔습니다. Saliendo de Egipto, entraron en la península de Sinaí. 여러분 그 이스라엘이 이제 그 이디오피아가 쭉 있고 Estaba Etiopía. 자세히 제가 설명을 못 하겠는데 Ah, no sé, no le puedo explicar bien a 거기 ustedes. 이집트에 나일강이 있는데 Tenemos el río Nilo en Egipto. 나일강에는 물이 이렇게 흘러 내려오는데 저 아프리카에서도 물이 쭉 흘러내립니다. 북으로 Fluye el agua y viene hasta desde África. 그 강물은 토척토라고 하는 그 Se le dice 태척토라고 하는 흙이 강물에 같이 쓸려 내려옵니다. que la tierra que es sedimento viene 이제 en 모래는 esa agua. 그 알갱이가 굵고 하기 때문에 금방 물에 가라앉는데 La arena, sus granos son bien grandes, entonces ellos 태척토는 거의 그 caen. 뭡니까 물에 타서 아주 가루가 미세해서 떠내려서 내려옵니다. Pero aquello, eso que es sedimento, se mezcla con el agua porque es muy fino el material. 그 지중해로 들어가는 그 입구에서 강이 이제 지중해에 들어가는 그 입구에 와서 태척토가 쌓이니까 Y luego, cuando el río pasa por el Mediterráneo, hay un rincón y el sedimento se 그리고 거기서 acumula allí. 계속해서 물이 흘러 들어오는데 그 흙이 쌓여 와가지고 강이 딱 막혀버려. Continuamente el agua corre y ya que se acumula, ahora se 그 강이 cierra 이제 esa 강으로 abertura. 물이 못 흐르니까 이제 다른 옆으로 강물이 새나기 시작하면서 Ya no puede seguir entrando el agua, entonces se crea ahora 이제 otros 그런 땅을 가야 델타라고 해서 caminos. 삼각주를 이룹니다. y se le dice que es delta del triángulo. En Estados Unidos tienen aerolínea delta, ¿verdad? Sí, es la misma palabra. 삼각주가 있고 강이 세 갈래 네 갈래로 갈라져 나옵니다. Tienen el triángulo de delta y se divide en uno, se 그래서 이제 ramifica en dos, 이집트의 tres, 그 나일 cuatro. 삼각주는 El triángulo de 델타 지역의 delta 거의 이제 de Río 비옥한 땅. Nilo realmente es muy fértil.
농사를 짓고 아주 잘 됩니다. Allí, cuando tiene la 그래서 이제 agricultura, 세계 뭐 es muy 4대 rico. 문명지 가운데서 뭐한거그 이디오피아 참 이집트의 나일강 유역이 하나입니다. Entre las civilizaciones del mundo entero está el río Nilo 요셉이 이제 del 애굽에 delta. 와서 애굽의 총리가 됐고 Cuando José se hace gobernador de 이제 그 Egipto, 자기 아버지 어머니를 그 자기 가족들 데려왔을 때에 a su padre y madre, cuando habían traído a la familia, 요셉이 가장 비옥한 곳에 그 형들이 살게 했습니다. José había dicho que sus hermanos vivían en el lugar más 그게 이제 fértil. 그 델타 지역 가운데 고센이라는 곳이 있었는데 Es la región Gosén, que está 고센 cerca del 땅에 이제 delta. 이스라엘 백성들이 살고 있습니다. Los israelitas vivían en el Gosén. 그래서 430년 동안을 살았습니다. Durante 430 처음엔 años 요셉 때문에 vivieron. 갔지만은 Al comienzo habían ido por 그들이 José. 종이 되고 많은 Luego, 고통을 겪었습니다. Habían sido esclavos y habían 근데 sufrido mucho. 하나님이 그들을 그 이집트의 법에서 해방을 시켰습니다. Pero Dios había liberado a ellos de la ley de 그래서 이제 Egipto. 그들은 다시 아기를 낳아도 아들을 낳아도 강에 안 빠뜨리게 되니까 얼마나 행복했겠어요. Y aunque ellos tenían hijo varón, no había necesidad de echarlos 그들이 en el río Nilo. 애굽의 법에서 벗어났는데 Se habían despojado de la 법이 ley de 없이 그냥 지낼 수 Egipto. 없어서 No podían vivir así sin 하나님 새 ley. 법을 주신다고. Dios dijo que le daría una nueva 그러면 하나님 ley. 이스라엘 백성들에게 물어봤어요. Le pregunta a Dios a los israelitas, 내가 너에게 법을 주는데 yo les voy a 잘 dar 지키면 복을 la ley 받고 y si cumplen bien recibirán la 못 지키면 bendición 저주를 내릴 때 그래도 좋냐? y si no cumplen recibirán maldición, ¿no les 이스라엘 importa? 다 좋다 그랬습니다. Los israelitas dijeron que 우리가 está 당연히 muy 하나님의 bien. 법을 다 지키리이다. Vamos a cumplir toda la ley de 그래서 Dios. 이제 하나님이 약속을 했습니다. Dios le dio la promesa. 언약이라고 말하기도 하고 법이라고 Se 말합니다. le dice pacto, también se le dice ley. 사실은 법인데 Realmente 약속을 했기 es 때문에 ley, pero ya que ha 지키면 sido 복을 una 받고 못 지키면 promesa, 저주를 받는다. si cumples recibirás la bendición y no la 그래서 maldición. 이제 그들은 전부 다 살면서 법을 다 어겼습니다. Todos ellos habían desobedecido la ley 그런데 mientras que 아기를 vivían. 날강에 던지는 않지만은 Aunque no tiraban al niño en el río Nilo, 저주를 받아야 했어요. ellos debían recibir la 근데 이제 maldición. 예수님이 이 땅에 오셨는데 Jesucristo había venido a esta tierra. 그때 율법이 오난 약 1500년 동안 사람들 예수 오기 전까지 율법에 매여 살았어요. Después que había venido la ley durante 1500 años hasta la venida de Jesucristo, vivían bajo la ley. 모세가 이스라엘에서 애굽에 있을 때 애굽의 법이 아닌 다른 법이 이스라엘을 지배했는데 Cuando realmente los israelitas estaban en Egipto, otra ley 그 법을 iba dominando a 가지고 ellos. 모세의 율법이라고 말합니다. La ley que dominaba a ellos se le dice 또 ley 이제 de 그걸 Moisés. 율법이라고 말하기도 하지만은 Se le dice ley, 언약이라고 합니다. también se le dice pacto. 예, 왜 언약이라고 하냐면 ¿Por qué se le dice pacto? 내가 법을 준 너희 다 지키겠냐? Yo les voy a dar esta ley, van a 지키면 복을 cumplir 받고 못 지키면 todo. 저주를 받는다 Si 하니까. cumple, recibirá la bendición y no cumple la 그래서 maldición. 우리가 다 지키겠습니다. Y dijeron la gente, vamos a cumplir todo. Dios le dio la 너 지키게 promesa. 약속했지. Tú dijiste que 지키면 vas a 복을 받고 cumplir. 못 지키면 저주를 받는 좋냐? Si cumples bendición, si no cumples maldición, ¿no importa? Sí, y así pactaron. 근데 이제 그때부터 이스라엘 백성의 죄를 그 법을 어기기 시작했어요. Pero los israelitas empezaron a desobedecer la ley desde ese 법을 어길 momento. 때마다 저주를 받았습니다. Las veces que desobedecían la ley recibían la 모세가 시내산을 maldición. 그 십계명 2개 돌판 들고 내려오는데 Cuando Moisés bajaba con las 2 tablas del monte Sinaí, 하나에는 모세가 산에 올라온 지 오래됐는데 소식이 없으니까 hacía tiempo que Moisés subió al monte, pero no se oía nada de él. 모세가 죽은 줄 알고 이제 우리를 누가 Pensaron, 인도하지? pensaron que Moisés murió. ¿Quién nos va a guiar? 우리 인도할 신을 만들어 Vamos 금송아지를 a 만들어. hacer un Dios que nos guíe. Hicieron becerro de oro y haciendo becerro de oro, ellos empezaron a hacer sacrificio, a cantar, a hacer 모세가 rituales. 십계명 돌판을 가졌습니다. Y Moisés había traído la tabla de los 10 mandamientos y lo rompe.
죄를 짓는 무리들이 이 법이 있으면 다 죽을 것 같은. Esta multitud que comete pecados, si estaba esta ley, iban a morir todos. 금송아지 만든 죄 때문에 Por el pecado de haber hecho becerro de oro, 3,000명이 죽임을 당합니다. habían muerto 그래서 하나님은 realmente 3,000 이스라엘에서 죄를 personas. 약속했기 때문에 지어서 저주를 받아야 하는데 Había pactado el Señor, entonces si cometían pecado 죄를 debían recibir la 사는 maldición. 방법을 하나 제시했어요. Y le había propuesto la manera de lavar el pecado, 죄를 지은 걸 깨닫고 죄를 사함받기를 원하는 사람은 entendiendo que cometió pecado los que desean lavar el pecado, 흠없는 암염소를 끌고 와라. que traiga una cabra sin defecto. 암염소의 머리에 안수하고 Y poniéndola en 그 posición de 염소를 mano, 잡아 죽이면 ahora cuando mataba la cabra, 그 피를 가지고 죄를 기로 번제단 뿔에 바른 죄가 다 사해지. y esa sangre, si lo ponían en el cuerno del altar, todo ese pecado 그래서 이제 era 그거는 죄를 perdonado. 지을 때마다 암염소나 암양을 잡아서 제사도 죽여서 피를 흘리게 하고. Las veces cometía pecado, mataban a la cabra, oveja, 이제 para el perdón del 그건 하나의 pecado. 교훈으로 보여줬는데 Eso le mostró como una enseñanza, 왜냐하면 하나님의 어린 양 대신 예수님이 오셔서 우리 죄를 위해 죽으심으로 우리가 사해진다. 그걸 이야기하는 거예요. eso nos quiere decir que el Cordero de Dios, Jesucristo, vendrá y nos lavará 자, a 이 nosotros nuestros 이야기를 좀 더 pecados. 재미있게 풀어가기 위해서 De manera más interesante para contarle acerca de esto, 로마서 8장을 잠깐만 vamos 찾아보면 a 좋겠습니다. buscar Romanos capítulo 8. 로마서 8장 1절 2절을 Romanos 8, 1, 2. 로마서 8장 1절에 뭐라고 En 기록됐냐면 Romanos 8, 1, 2, que dice: 그러므로 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에게 결코 정죄함이 없나니. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la 우리 carne, 아들이 아주 어릴 때 sino conforme al Espíritu. Cuando mi hijo era muy pequeñito, 아빠 질문이 있어요. papá, tengo una pregunta. 그래서 뭔데? ¿Cuál es tu pregunta? 아빠 코 중에 제일 큰 코는 무슨 코야? Papá, ¿sabes entre la nariz, cuál es la nariz la más 코 중에 grande? 제일 큰 건 코끼리 코지. Es la nariz del elefante, le dije. 아빠 틀렸어요. No, papá. 근데 ¿Cuál es? 코예요. Es México, porque co es nariz. 큰코 다쳤어요. 지진이 일어나서. Sí, hubo un gran terremoto en México. 내가 물었어요. Y yo le volví a 코 preguntar, 중에 제일 큰 코는 멕시코인데. aunque entre la nariz, la más grande, la 코 de 중에 México, 제일 좋은 코 무슨 코냐 아니? ¿sabes el mejor de las narices cuál es? 아들이 몰랐어요. Mi hijo no sabía. 아빠가 이겼어요. Te voy a decir, yo gané. 결코 정죄함이 없는 코. Ahora, pues ninguna condenación. Esta 맞아요. nariz. Esto, 저 아들하고 correcto. 공부할 때도 성경 가지고 해요. Cuando bromeo con mi hijo, también bromeo con la 자 이제 Biblia. 하나님이 Dios, 하나님 만드는 백성 이스라엘이 죄를 지었습니다. Dios hizo al pueblo de Israel y ellos cometieron pecado. 멸망을 당하게 됩니다. Todos estaban de hecho que reciban la 왜냐하면 destrucción. 율법을 가지고 약속을 했기 때문에 율법 어기면 저주를 받아야 하는데 Había realmente prometido con la ley y si desobedecían recibirían 율법을 la 지킨 사람이 한 maldición. 사람도 다 저주를 받고 멸망을 No había ni siquiera una persona que cumpla la ley, todos se merecían la maldición. 그래서 이제 하나님은 무슨 일을 하셨냐? Dios, ¿qué obra había realizado? 우리 인간을 사랑하셨습니다. Amaba a nosotros los hombres. 그래서 어떤 것을 만들었냐면은 Entonces, ¿qué es lo que hizo? 새 언약, Nuevo pacto, 새 법을 만들기로 했어요. nueva ley. Había determinado 저는 그걸 잘 hacerlo. 몰랐어요. Yo bien no sabía eso. 대부분 사람들은 성경을 읽을 때 La mayoría de las personas cuando leen la 몇 Biblia 가지 한 부분적으로 알고 있기 때문에 문제가 되는데 conocen por parte, solamente conocen un lado. 저는 성경을 읽을 때 처음부터 모든 걸 읽기 위해서 창세기 계속 읽어 내려갔어요. Cuando leemos la Biblia, bueno, yo leía desde Génesis para 한 conocer 번 todo. 읽고 Lo 두 leía 번 una 읽고, vez, lo leía dos 10번 veces, 읽고, lo leía 10 20번 veces, 읽고, lo leía 20 30번 veces, 읽고, lo leía 40번 30 veces, lo leía 40 한 veces. 30
10번을 신구약을 읽어보니까 Cuando leí el Antiguo 성경 Nuevo 전체 Testamento, 윤곽이 조금씩 보여지더라. en 30 ocasiones veía el contexto general de la Biblia poquito a poquito. 40번을 읽고 Cuando leí 40 50번을 veces, 읽고 50 60번 veces, 읽고 60 70번 veces, 읽어 나가는 동안에 mientras que leía hasta las 70 veces, 너무너무 신기한 것은 era muy increíble 하나님께서 우리 하신 죄만 우리를 구원할 명확한 계획을 가지고 있어요. Dios tenía un plan perfecto para lavarnos del 그래서 여러분 pecado. 성경은 창세기부터 Desde Génesis, 계속해서 예수님이 오실 걸 예언을 했어요. continuamente profetiza acerca de que Jesús 왜냐하면 vendrá. 예수님이 오시면 Porque cuando Jesús venga, 우리 죄를 사도록 했어요. está de hecho que nos lave nuestro 그래서 pecado. 하나님은 십계명 율법 말고 Aparte de los 10 mandamientos, Dios, 우리가 십계명 율법은 뭐냐면은 ¿qué viene a ser los 10 mandamientos? 법을 지키면 복을 받고 못 지키면 저주를 받는데 Recibirás la bendición si cumples y si no cumples la 우리가 근데 maldición. 율법을 다 지키는 한 사람 우리는 다 저주를 받아야 하는 거예요. No hay ni siquiera una persona que pueda cumplir la ley, todos nos 그 merecemos la 율법을 maldición. 어겼는데 저주를 받아야 하는데 Nos merecemos la maldición porque hemos desobedecido, 애굽에 있을 때는 아들 놈은 날강에 빠뜨리지만은 aunque había echado al hijo en el 애굽에 río 나온 Nilo. 뒤에는 애굽법의 적용을 안 받아도 되니까 Cuando salían de Egipto no había necesidad de que sean 아들을 influenciadas por 낳아도 la ley de 날강에 안 Egipto. 던져도 되는 거예요. Por más que tenga hijo, no había necesidad de tirarlo al río Nilo. 애굽의 법에서 해방이 됐고 Eran liberados de la ley de Egipto 새로운 법이 하나의 율법이 온 거예요. y había venido una nueva ley. 제일은 내 앞에 당신을 두지 마라. No tendrás otros dioses aparte de mí, no te harás de ídolos, no hablarás en vano el nombre de Jehová tu Dios, cumplirá el día de reposo y lo santificarás, honrarás a tu padre, no adulterarás, no cometerás homicidio, no cometerás hurto, no tendrás falso testimonio, no codiciarás. Esta ley nos dio. 이걸 지키면 복을 받고 Si uno cumple esto, recibirá 못 la 지키면 bendición. 저주를 받을 수밖에 Y si 없게 no 법을 cumple, 만들어놨어요. no podrá menos que recibir la maldición. Y está hecho así. 이스라엘 백성은 그걸 모르고 자기는 다 지키겠다 약속을 했고 Los israelitas no supieron decir y dijeron que cumplirían 그 todo eso. 법을 받을 약속을 했습니다. Y le había 근데 prometido 이스라엘 그래서 aquello. 그 법이 세워졌는데 Y se había establecido aquello. 이스라엘 백성은 계속해서 그 법을 어겼기 때문에 Continuamente habían desobedecido aquello. 이스라엘 백성은 전부 다 저주를 받고 멸망을 받을 수밖에. Todos los israelitas no podían menos que recibir la maldición y la destrucción. 그래서 이제 하나님은 이스라엘 백성들을 사랑할 모든 인간을 사랑했어요. Dios amaba a los israelitas, amaba a todos los hombres. 그래서 이제 이 율법 안에 있는 사람들은 율법은 하나님 지키면 복을 받고 못 지키면 저주, 다 저주를 받아야 하는 거예요. Los que están bajo la ley, si cumplen, recibirán la bendición, y si no cumplen la maldición, pero todos están bajo la 그래서 maldición. 이제 하나님이 무슨 일을 했냐면 Dios, ¿qué es lo que había hecho? 율법은 우리가 죄를 지키면 율법 지키면 복을 받고 못 지키면 저주를 받는데 La ley, cuando uno cumple, recibe la bendición, y si no, la maldición. 새로운 법을 새로운 약속을 Dios 만들게 됐어요. había hecho una nueva ley, un nuevo 그 pacto. 새 법은 어떤 법이냐면은 Esa nueva ley que venía a ser 여러분 우리 죄를 사는 것을 길을 만들어 새 법. había hecho el camino para lavar nuestro 자, pecado. 여러분 우리가 그래서 오늘 저녁에는 요한복음 8장을 이제 읽었는데 그 다음에 하나 읽을 거는 Hemos leído San Juan 8 y lo que vamos a continuar leyendo 구약 성경 después. 예레미야 31장 31절부터 읽어보면 좋겠습니다. Vamos a leer desde Jeremías 31, 자, 예레미야 31. 31장 31절에 En Jeremías 31, 31, 나 여호와가 말하노라 보라 날이 이르니 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세우리라. en aquel tiempo, dice Jehová, yo seré por Dios. 첫 번째 세운 언약은 십계명이 He aquí que vienen 율법입니다. días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá.
Mucha gente dice, eso es ley, porque es 맞습니다. pacto. 법입니다. Sí, 근데 es 법은 ley. 약속을 했어요. Cuando nos dio la 그걸 ley, nos 지키면 복을 받고 prometió, 못 지키면 저주를 si 받는다고 했어요. cumples la bendición y si no cumples la 이스라엘 모두 maldición. 우리가 지키겠다 약속을 Los 했어요. israelitas dijeron, todos cumpliremos. 출애굽기 19장에 나와요. Eso aparece en 그래서 이제 Éxodo 법이 내려온 19. 거예요. Y así la ley nos fue dada y desobedecieron y todos los israelitas se merecían la 이스라엘 maldición 모든 사람 다 저주를 y 받아요. todas las personas se merecen la maldición. 하나님 우리 인간을 사랑하셨어요. Dios amó a nosotros los 인간 hombres. 저주 받는 거 원치 않으셨어요. Dios no deseaba que los hombres reciban la maldición. ¿Cómo hizo Dios? 하나님 내가 새 법을 만들겠다. Una nueva ley te voy a dar. 이해가십니까? ¿Entienden? 새 언약을 Un 세우리. nuevo pacto vamos a erigir. 자 이제 그러니까 여기에 두 가지 법이 등장되는데 Aquí aparece dos leyes. 첫 번째 만든 법은 La primera ley que había 이 법을 hecho, 지키면 복을 받고 못 지키면 저주 받는 그 법을 si 만드는데 cumples la ley y la bendición, y si no 다 cumples 죄를 la 전부 다 maldición, 멸망과 저주를 받아야 돼. y todos deben recibir la 두 maldición, la 번째 법은 destrucción. 뭐냐면은 La segunda ley que viene a ser 다른 법이에요. es otra ley. 자, 우리 예레미야 31장 32절을 보겠습니다. En Jeremías 31, 32, cuando vemos 31절 내가 이스라엘 집과 유다 집에 새 언약을 세운다고 말했고요. aquí en el 31 dice que haré nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. 31장 32절에는 En el 31, 32 아 dice, 여호와가 말한다. 이 언약은 내가 그들이 열조의 손을 잡고 애굽에 나오던 인도 땅에서 인도와 네더land에 세운 것 같지 않냐. 그것은 no como el 내가 그들의 pacto, 남편들 그들 내 언약을 파했어. no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. 여기서 뭐라고 말하냐면 ¿Cómo es que dice aquí? 애굽에서 인도와 네더land에 세운 것은 십계명 율법입니다. Cuando había sacado a ellos de Egipto, había erigido una ley que era los 10 그 mandamientos. 법하고 같은 법이 아니라 그 법하고 다른 법을 세운다 그랬어요. Ahora dice que hará otra ley que no será igual a ellos y es distinto. 그리고 내가 여기 보면 나 여호와가 말 이 언약은 하나님이 새로 만든 새 언약에서 이 언약은 내가 Aquí 그들 dice, 열정 선자 애굽 인도와 네더land을 세운 것 같이 아니하다는 거예요. aquí habla de un pacto y que dice que 애굽에서 no 인도와 es el mismo 네더land을 세운 pacto 그 cuando 법은 lo 다 sacaba 한 사람 de 다 Israel. 어겼기 때문에 Cuando lo sacaba de Egipto, porque ellos habían invalidado 다 por 저주를 completo. 받아야 하는 거예요. Todos se merecen la 이제 maldición. 하나님은 범죄한 후에 저주를 받지 않은 새 언약을 세우겠다는 거예요. Pero Dios iba a establecer un nuevo pacto para que nosotros que habíamos 새 언약은 transgredido 애굽에 no 나올 seamos 때 세운 malditos. 그 율법하고 다르다. Es distinto a esa ley 그 que fue 율법은 erigida cuando 어겼기 때문에 다 salieron de 저주를 Egipto. 받아야 하는데 Todo eso obedecieron y se merecen la 이 maldición. 언약은 그거가 다르다. Pero este pacto es distinto a ello. 33절 El 33. 나와 여호와가 말 그러나 그날 후에 내가 이스라엘 집에 세운 언약은 이러하니 곧 내가 나의 법을 그들의 속에 두며 그들의 마음에 기록하여 나는 그들의 하나님 그들은 내 백성이 될 것이다. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. 첫 번째 법은 돌비석에다 새겼습니다. La primera ley lo había puesto en 하나님의 la tabla de la piedra. 손가락으로 기록하셨습니다. Con el dedo Dios lo escribió. 이제 하나님이 손가락으로 기록했다고 구약 성경에 En 기록되어 el 있어요. Antiguo Testamento está escrito que escribió con el dedo el Señor. 두 번째 법은 뭐냐 하면은 En la segunda ocasión, 그 ¿qué es? 법을 돌판에 기록하는 게 아니라 우리 마음 속에도 우리 마음 안에 생각에 두고 마음 안에 기록한다. No lo escribía en la piedra, sino que escribía dentro de nuestro corazón, 그러니까 nuestra 우리 mente. 마음이 두 번째 법을 지키고 싶도록 한다는 거예요. Es decir, que haría que nuestro corazón llegue a desear 제 cumplir 마음에서 음란한 마음을 la segunda 음란한 마음이 ley. 나오겠죠. Seguramente en el corazón 이제 우리 tendrá el 마음은 corazón de 예수님의 마음을 fornicación, 넣어서 예수님 같은 마음을 흘러가니까 pero cuando le pone el corazón de Jesucristo y se dirige a la 그 misma 중요한 첫 dirección, 번째 법은 손가락으로 돌비석에 기록했는데 la primera ley con el dedo había escrito en la tabla de 그 la 법은 piedra. 지키면 복을 받고 못 지키면 저주를 Si 받는데
cumples bendición y si no cumples maldición. 두 번째 법은 다른 거예요. La segunda ley era 자, distinta. 두 번째 아주 중요한 34절인데 Es el 34, muy importante. 그들이 다시는 각기 이웃과 형제를 가리키기를 너는 여호와를 알라 하지 아니하니 이는 작은 자로부터 큰 자가 다 나를 알라. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo conoce a Jehová porque todos me conocerán desde el más pequeño. 왜요? ¿Por qué? 우리 마음의 법에다 기록 우리가 다 알게 돼 있어요. Porque está de hecho que lo escribirá en la tabla de nuestro corazón. Está de hecho que todos los lleguemos a conocer. Algo más importante es lo que continúa después. 우리가 죄를 죄 지은 사람 죄의 벌을 받아야 하는데 Los que cometen pecado deben recibir el castigo. 여기는 내가 그들의 죄악을 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. Aquí dice, 여호와의 말이라. yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová. 자 여기서 뭐라고 말하면 ¿Cómo es que dice 전에 aquí? 우리가 지은 죄는 El pecado 첫 번째 율법의 죄를 지면 내가 저주를 받아야 하는데 que habíamos tenido en la primera ocasión, si cometíamos pecado, 두 nos 번째 merecíamos 우리가 죄를 el 지었을 castigo. 때에 En la segunda ocasión, cuando cometemos el 하나님이 pecado, 우리 죄를 사하시고 Dios perdona nuestro pecado 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. y nunca más se acuerda de ese pecado. 그러니까 이제 언젠 그 법을 세우는지는 이야기하지 않았습니다. No cuenta cuándo 그때 erige 예레미야 esa 31장 ley. 이것은 아직까지 그 새 언약은 세워지지 않았습니다. Cuando leemos en Jeremías 31, todavía esa ley no se había 그때까지 아직 erigido. 율법이 살 율법을 범하면 Hasta aquel momento todavía estaba vivo la ley. Si uno infringía la ley, debía de morir apedreada. Y así había ocurrido con la ley. 하나님은 새 언약을 세우는데 Dice que llega día y el Señor erigirá un nuevo pacto. 언약은 내가 그들의 죄악을 사고 다시는 그 죄를 기억지 않으려. Este pacto era, perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 하나님 그 부분은 언제 세울는지 모르지만은 No sabemos cuándo piensa erigir esa ley, pero cuando venga el día, yo voy a erigir eso. 우리 인간 지은 죄를 하나님이 사하고 하나님이 기억지 아니하신다고 하는 법을 만들었습니다. Había hecho una ley en la que cuando cometemos pecado, Dios nos perdona y no se acuerda de ello. 첫 번째는 우리가 지은 벌을 우리가 받도록 법을 정해놨고 La primera ley, cuando cometemos pecado, está de hecho que nosotros recibamos 두 번째 el 법은 우리가 castigo. 죄를 지었지만 하나님이 그 죄를 사하도록 그렇게 법을 만들어 놨습니다. El segundo está de hecho que cuando cometemos pecado, el 그리고 Señor 이제 perdona nuestro 세월이 pecado y así pasa el tiempo. 예수님께서 오셨습니다. Jesús viene. 그래서 예수님은 33년 계셨는데 Estuvo 33 años 어느 날 en la tierra. 예수님이 성전에 뭘 가르치고 Un día 계셨는데 el Señor Jesucristo estaba enseñando en el templo 바리새인들이 가는 중에 잡힌 여자를 끌고 y los escribas fariseos habían traído a una mujer que fue atrapada en el acto 그리고 mismo de 예수님께 adulterio. 말했어요. Y le dice a Jesús, 선생님 이 여자가 가늠하다 현장에 잡혔어요. Maestro, esta mujer fue atrapada en medio de adulterio. 모세 율법 이런 돌을 치라고 그랬습니다. Pero Moisés dice apedrear a tales mujeres. 선생은 어떻게 바르겠나요? Maestro, ¿usted cómo dirá? 예수 이때를 기다렸어요. Jesús esperó este día. 왜요? ¿Por qué? 예수님은 이 땅에 내려오실 때 우리를 죄에서 구원하러 오셨기 때문에 Jesús cuando vino a esta tierra vino para salvarnos a nosotros. 죄든지 간에 다 우리를 사하고 구원해야 할 책임을 가지셨어요. Sea cual fuera el pecado, nos perdona y tiene responsabilidad para perdonarnos. Pero en la 우리가 ley, 죄를 지은 우리가 죄 사함을 받는 게 아니라 nosotros cometemos pecado. Nosotros no somos los que obtenemos el perdón. 하나님 내가 그들의 죄악을 사고 다니 그 죄를 기억지 않는다 그랬어요. Dios dice, yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de ello. Esto es el nuevo 예수 성경을 pacto. 가르치는데 Cuando va enseñando en el templo 가늠하다 el 잡힌 Señor, 여자를 끌고 왔습니다. habían traído a la mujer que había cometido 그러니까 adulterio. 바리새인들이 말합니다. Y los fariseos escribas 이 dicen, 여자가 가늠하다 현장에서 잡혔습니다. Maestro, esta mujer fue atrapada en el acto mismo de adulterio. 모세는 율법에 이런 일 돌로 치라 했거든요. Moisés dice apedrear a tales mujeres.
모세 율법 첫 언약이죠, 그죠? es el primer 첫 pacto, ¿verdad? 언약은 돌로 치라고 했습니다. Allí dice para apedrear. 당신은 뭐라고 말하겠습니까? ¿Usted cómo dirá? 하나님 새 언약을 세울 그 언약이 언제 세웠냐? Ese nuevo pacto que Dios dice, ¿en dónde, en cuándo será 우리를 죄에서 erigido? 건지러 왔는데 Jesús vino para salvarnos 가늠한 nuestro 여자가 pecado. 가늠하다 돌에 맞 죽을 건데도 La mujer adulterada siendo apedreada debía morir. 그 여자를 구원해야 합니다. Pero Jesús debía salvar a esta mujer. 예수 그 여자를 구원하기 하기 위해 뭘 해야 하냐면 ¿Qué debía hacer para salvar a esta mujer? 가늠한 여자가 가늠하다 잡혔는데 La mujer cometió adulterio y fue atrapada en el acto mismo del adulterio. 재판은 돌에 맞 죽을 수밖에 없는. Delante de la ley, delante del juicio, debía ser apedreada. 다른 새 언약을 세우려 그랬는데 Aparte de la ley, debía erigir un nuevo pacto. 예수님 어떻게 하셨습니까? ¿Y Jesús qué hizo? Un nuevo pacto había traído el Señor. 이해가십니까? ¿Logran entender? 새 언약을 세우셨습니다. Un nuevo pacto había erigido. 자, 첫 번째 언약은 El primer pacto, 하나님이 시내산에서 모세에게 주었습니다. el Señor lo dio en el monte Sinai 그 a 하나님이 Moisés. 시내산에 있는 모세에게 돌판에다가 하나님의 손가락으로 글을 기록해 줘. En el monte Sinai, sobre las dos tablas, el Señor escribía con el dedo. 첫 번째 그 첫 언약은 El primer pacto, 죄를 지으면 멸망이지 cuando 긍휼이 없고 comete 자비가 없어. pecado, es destrucción, no hay piedad, no hay compasión. 그새 언약은 El nuevo pacto, ¿cómo era? 우리가 죄를 지으면 Cuando cometemos pecado, 우리가 죄를 사는 것이 아니라 nosotros no somos los que perdonamos. 내가 그들의 죄악을 사고 다시는 그 죄를 기억지 않아. Yo perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 현장에 잡혔는데 La mujer cometió adulterio, fue atrapada en el acto mismo del 그냥 adulterio. 돌에 맞아 죽어야 합니다. Ella se merece morir apedreada. 돌에 맞아 죽어야 합니다. Está 왜? ahora determinada a morir apedreada. 돌로 치라고 했어. Porque Moisés dice que apedrea a la mujer que cometa adulterio. No hay ley, 새 언약 새 약속의 법을 세운다 그래. pero Dios erige un nuevo pacto. 이제 이 여자를 살리기 위해서는 새 언약을 기록해야 하는 거야. Para salvar a esta mujer debía de escribir un nuevo 첫 pacto. 언약은 돌판에 기록했지만 El primero había escrito en la tabla de piedra. 마음판에 기록한다는 거야. Ahora este pacto se escribe en la tabla de nuestro corazón. Se refiere al hombre, la tierra. Dios escribió en dos ocasiones. 첫 번째 글씨 쓰신 건 손가락 쓰신 것은 En la primera ocasión con el dedo lo escribió 십계명 율법이고 los 10 mandamientos. 두 번째 la 손가락 ley. 글씨 쓰신 것은 En la segunda ocasión con el dedo escribió 새 언약. el nuevo pacto. 아멘. Amén. 새 언약. Nuevo pacto. 그 예수님께서는 Por lo 첫 cual 언약을 el 두 Señor 번 Jesucristo escribió en dos ocasiones el nuevo pacto. 십계명을 하나님의 손가락으로 쓰셨는데 Había escrito los 10 mandamientos con el dedo del 인간들의 Señor, 범죄에서 금송아지 만든 하나님이 그 법을 모세 그 법을 깨뜨렸어요. pero habían transgredido esa ley haciendo becerro de oro y Moisés rompió esa tabla. 법을 십계명을 모세가 썼어요. Y la segunda piedra de los 10 mandamientos Dios había escrito de nuevo. 예수님도 새 언약도 두 번 써야 해서 También Jesucristo debía escribir en dos ocasiones el nuevo pacto. 손가락에 글씨를 쓰시고 일어나셔서 Jesús escribió sobre la tierra y luego se levanta 법으로 여자를 재판하는데 y mediante esa ley juzga a la mujer. 죄 없는 자가 먼저 돌로 Entre vosotros el que no tenga pecado sea el primero a pedrear a ella. 아무도 치지 못했어요. Nadie podía tocar a ella. 그 법에 다시 해당하는 글을 다시 썼어요. 두 번. Y de nuevo escribe lo que tiene que ver con la ley. En dos ocasiones, escribe en dos ocasiones el nuevo pacto. 그날부터는 Desde ese día, 우리가 율법을 따라 벌 받기로 하는 율법 따라 벌 받고 los que quieran recibir el castigo conforme a la ley, reciben el castigo 언약을 따라 así. 벌 받기로 새 언약 법 Los que desean recibir la bendición conforme al nuevo pacto, lo reciben, le da la libertad. 벌을 받고 싶으면 Si quiere recibir el castigo conforme a la ley, 하나님은 제가 돌로 맞아 죽어야 합니다. la mujer adúltera debía ser apedreada. 율법은 살릴 수 있는 길이 없습니다. Porque la ley no tiene camino para salvar a esta mujer que cometió adulterio. 율법은 돌에 맞아 죽어야 합니다. Debe morir porque 근데 infringió la ley. 새 언약을 기록하셨는데 Pero Jesucristo está escribiendo un nuevo pacto 새 언약을 딱 세워놓고 y pone el nuevo pacto. 그 법을 가지고 이제 예수 재판합니다. Y con este pacto Jesús empieza a juzgar. 나도 너를 정죄하지 않아. Ni yo te condeno. 왜요? ¿Por qué? 그 법을 하나님이 다 새로 지을 그 법을 죄를 예수님이 담당하셨어요.
Porque el Señor Jesucristo se encarga del 예수는 하나님 pecado. 우리 죄를 사하러 오셨기 때문에 Jesucristo vino del cielo para 우리가 perdonarnos del 무슨 pecado. 죄를 짓든 다 사하야 하는 Sea cual fuera el pecado que cometemos, Él nos perdona por 율법을 completo. 사할 수가 없어서 Y mediante la ley no se 새 podía perdonar, 언약을 세워서 그 법을 따라 재판하니까 erigiendo un nuevo pacto cuando mediante ese pacto iban 가늠한 juzgando. 여자를 보면 의롭다고 말할 수가. Mirando a la mujer que cometió adulterio, podían decir, tú eres justa. 이해가십니까? ¿Logran entender? 그래서 이제 그 법으로 이제 재판하면 Y conforme a esa ley, cuando iban juzgando, vive. 자, 로마서 8장 1절에 Vamos a ver Romanos 그러면 8. 이제 그리스도 예수 안에 이제 결코 정죄하면 Y no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. 2절을 봅시다. Vamos a ver en el 이는 versículo 그리스도 2. 안에 있는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법에서 너를 해방하여 Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. 생명의 성령의 법은 La ley del 예수님 손가락 Espíritu de 땅에 vida 걸치신 새로운 법입니다. es el nuevo pacto en el que Jesucristo con el dedo empezó a escribir sobre la tierra. 죄와 사망의 법은 La ley del pecado y la muerte 율법입니다. se refiere a los 율법은 mandamientos. 오면 사람들을 죄인을 만들고 Esos mandamientos convierten al hombre como pecador, hace para que reciba la 그 muerte. 율법을 가지고 죄와 사망의 법이라고 Y 말했고 por los mandamientos le dice ley del pecado y la 하나님 muerte. 약속대로 새 언약은 생명의 성령의 법입니다. El nuevo pacto que fue conforme a la promesa de Dios se le dice que es el nuevo 제가 pacto. 이번에 그러니까 지난 2월 말에 El 미국에 febrero pasado había ido a los 미국 Estados 가서 이제 한 Unidos 주간 동안 미국에 우리 성교 목회자들하고 이제 성경 말씀 y durante una semana compartimos la palabra, la Biblia. 둘째 주에는 박영구 목사가 지방을 좀 가자 그랬어요. La segunda semana, el pastor John Gukbar me dijo para ir al interior. 아틀란타, Fuimos a Atlanta, Washington, 필라델피아를 갔어요. Filadelfia. 필라델피아에 많은 목사님이 오셨는데 Vinieron muchos pastores de Filadelfia. 그때 한 목사님 저한테 명함을 주었어요. Un pastor me dio una tarjeta personal en ese 명함에 뭐라고 momento 썼냐면 que estaba escrito en esa New tarjeta. Covenant Church. Iglesia New Covenant. 목사님한테 물었어요. Le pregunta al pastor, 목사님 New Covenant가 뭔지 pastor, ¿sabe lo que quiere decir New Covenant? 그거 잘 모른다 하더라고요. No, que no sabía bien. 예레미야 31장 31절을 Jeremías 31:31. 날이 이르니 여호와께 새 언약을 세우리라. Y dice, desde 첫 언약은 estableceré un nuevo 죄를 pacto, 지으면 dice. 처벌하고 El nuevo pacto, 그러면 저 말씀을 순종하면 복을 주고 en la nueva ley, cuando 언약입니다. 두 번째 este, 언약은 esta ley, 우리가 무슨 죄를 la 지었든지 primera 간에 ley, cuando uno comete pecado, 하나님이 우리 recibe la 죄를 maldición, 사하시고 pero el nuevo pacto, el Señor nos perdona del pecado y nos acuerda más 두 del 번째 pecado. 언약입니다. Ese es el segundo 그래서 pacto. 이제 이 첫 번째 언약이 만들어 사람들이 계속 죽었습니다. Cuando se había hecho este primer 금송아지 만들어서 pacto, 3,000명 죽고 la gente moría, 또 hicieron 죽고 becerros, 3,000 원망하다 murieron, 죽고 se 안식일 quejaron y 나무 se 하다 murieron, 죽고 iban cortando 뭐 이래 la madera en el día de 죽고 reposo, 죽고 murieron, 죽고. murieron, murieron por esto y aquello, murieron, murieron, 그래서 murieron, 이제 우리는 murieron. 그첫 언약은 이미 그 지키면 볼 받고 어기면 저주면 못 지게 저주 계속 저주가 와야 했어. Ese primer pacto, si uno cumple, recibe la bendición y no maldición, 하나님 y 첫 언약까지는 우리 continuamente, 세상 사람 다 멸망당하기 mediante 때문에 el primer pacto, todos 하나님 seríamos 만든 destruidos en 인간들을 este 살리기 mundo. 위해서 하는 새 언약을 정했는데 Y para salvar al hombre, Dios había erigido un nuevo pacto. 예레미야 31장 34절에 En Jeremías 31:34, 거기 이제 새 언약은 내가 그들의 죄를 사하고 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 가늠한 여자가 가늠하다 잡혔는데 La mujer cometió adulterio, fue atrapada en medio de 언약으로가 adulterio. 재판을 받으면 Si mediante la primera ley ella es juzgada, 율법은 긍휼이 없고 저주를 받아야 하기 때문에 La ley no tiene 멸망을 misericordia. 받을 수밖에 없습니다. tiene la maldición y ella deberá ser destruida.
그래서 이제 예수님이 가늠한 여자를 살리기 위해서 많은 길을 가져왔는데 El Señor Jesucristo, para salvar a la mujer que cometió adulterio, había traído muchos 가늠한 caminos. 여자를 살리기 위해서는 법을 바꿔야 할 수밖에 없습니다. No podía menos que cambiar la ley para salvar a la mujer 새 que cometió 언약을 adulterio. 기록해야 했습니다. Debía escribir un nuevo 그래서 pacto. 예레미야 31장 31절 34절 사이에 있는 Por eso, 말씀대로 como la palabra de Jeremías 31, del 31 al 34, 내가 그들의 죄악을 사고 다시는 그 죄를 기억지 아니하여 여호와의 말이니라. perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Así ha dicho Jehová. 이제 그 가늠한 여자가 모세 율법으로는 가늠하지 말라 가늠했으니까 돌에 맞아 죽어야 하는데 La mujer, 예수님의 새 언약에는 내가 그들의 죄악을 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. la mujer que cometió adulterio debía ser apedreada porque conforme a la ley Moisés dice no cometer adulterio, pero en el nuevo pacto dice no me acordaré más de su pecado. Y sobre la tierra había escrito el nuevo 그 pacto. 언약에 의해서 가늠한 여자 재판했는데 Y mediante el nuevo pacto había juzgado a la mujer que cometió 내가 adulterio. 너희의 죄악을 사고 그 다시는 그 죄를 기억지 아니하리라. Perdonaré la maldad de ellos y nunca más me acordaré de sus 근데 pecados. 예수 십자가에 못 박혀 죽으면 우리 죄를 사시려고 했고 Jesucristo, cuando murió sobre la cruz, quería perdonar nuestro 내가 pecado. 이제 네 죄를 죽을 것이다. Yo voy a morir por tu 난 너를 pecado. 정죄하지 않는다. Yo no te voy a condenar a ti. 그래서 가늠한 여자를 살려준 겁니다. Y había salvado a la mujer que cometió adulterio. 가늠한 여자만 그런 게 아닙니다. No solamente a la 우리 mujer que 모두 cometió 첫 adulterio. 언약 율법으로 재판하면 다 돌에 맞아 죽어야 합니다. Todos nosotros debemos morir apedreados y somos juzgados mediante la 하나님 우리에게 primera ley. 새 언약을 세우셨습니다. Y había establecido un nuevo pacto para 율법 nosotros 아닌 el 다른 새 Señor. 언약인데 No es la ley, es un nuevo pacto. 그 새 언약은 뭐냐 하면은 Este nuevo pacto, ¿de qué se trata? 내가 그들의 죄악을 사고 다진 그 죄를 기억지 않아. Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de sus 여호와의 pecados. 말이니라. Así ha dicho Jehová. 우리 죄를 하나님이 사하지 아니하면 Si Dios no perdona nuestro pecado, 그 언약을 어기기 때문에 ya que 하나님의 desobedecemos 죄인이 되는 것입니다. ese pacto y 그래서 nos hacemos 하나님은 하나님도 pecadores, 의롭고 우리도 의롭게 되기 위해서 Dios es justo, nosotros también somos 우리 justos. 모두를 위하여 십자가에 못 박혀 죽으시면서 Y muriendo sobre 우리 la 죄를 다 cruz, 대신하여 여러분 죄를 다 사해 놓고 ha perdonado todo el pecado de ustedes. 하나님 뭐라고 말씀합니다. ¿Y qué dice Dios? 내가 그들의 죄악을 사하고 Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. 여러분 저는 어릴 때부터 교회를 다녔지만 Señores, yo desde pequeño congregaba a la iglesia. 많이 죄를 많이 지었어요. Había hecho muchas cosas malas, había cometido pecado. 죄 때문에 늘 두려웠습니다. Por el pecado siempre tenía 난 miedo 지옥 간다고 확실하게 알았어요. y con convicción sabía que iría al 제가 infierno. 이제 성경 읽으면 한 절 한 절 찾아 들어갔는데 Leyendo la Biblia uno por uno. 구약 속죄 제사도 배우고 En el Antiguo Testamento aprendí acerca de la ofrenda por el pecado, cómo nuestro pecado pasó al Señor Jesús y cómo el Señor Jesús cargó nuestro pecado y se responsabiliza de ello. 새 언약을 발표하십니다. Y luego el Señor Jesús nos cuenta el nuevo pacto, lo escribe 많은 sobre la tierra. 사람들이 예수 손가락에 무슨 글씨 쓰셨냐? Mucha gente dice, ¿qué es lo que escribió Jesús en la tierra? 근데 예수님이 새 언약을 기록하셨어요. Y Jesús escribe el nuevo 그리고 이제 pacto. 이 모세 저 율법으로 여자를 재판하면 Y si juzgaba a esta 갈망을 mujer 잡히기 때문에 돌에 맞아 mediante 죽어야. la ley, ella debía morir apedreada. 근데 정말 이 여자는 예수님의 말씀을 그 여자는 예수님 새 법으로 재판하니까 Ya que le juzgaría mediante el nuevo pacto a ella, 나도 너를 정죄하지 않는다. ni yo te condeno, le dice. 사랑하는 여러분, Amados, 예수님은 그 여자만 새 법으로 재판한 게 아니에요. no solamente a esta mujer la había juzgado con el nuevo pacto, a mí también, a ustedes 우리 también, 모두를 a todos nosotros, 살려주기 위하여 para darnos vida, 새 법을 만드셨고 había hecho un nuevo 그 새 pacto 법으로 y 우리를 mediante ese 재판했을 때 nuevo pacto nos juzgó, 가늠한 여자에게 하신 말씀처럼 como la mujer que 내가 había 그들의 죄악을 cometido 다 나도 너를 adulterio. 정죄하지 아니한다. Ni yo te condeno. 내가 그들의 죄악을 다시는 그 죄를 기억지 아니하였어. Y había perdonado el pecado de ellos y nunca más se había acordado de ese pecado. 이야기를 할 건데 La próxima vez vamos a hablar acerca de la ofrenda, el perdón 우리 del 죄가 하기에 pecado. 너무너무 신기합니다. Es tan 로마서 increíble 8장 1절에 en Romanos 그러므로 이제 그리스도 8:1. 예수 안에 결코 정죄함이 없는 Ahora pues ninguna condenación es para los que están en Cristo 그리스도 Jesús. 예수 안에 있는 생명의 성령의 법이
Ahora, el Espíritu de vida en 죄와 Cristo 사망의 Jesús 권능을 해방하였습니다. me ha librado de la ley, del pecado y la muerte. 너무 놀랍습니다. Es maravilloso. 교도소에서 한 청년이 있었습니다. Había un joven en la cárcel. 이 사람은 너무너무 감당이 안 되는 사람. Esta persona realmente era 어느 날 이 insoportable. 사람이 교도 보일러실에 장작 불을 때는 임무를 맡았어요. Él tenía la responsabilidad de poner la leña en el sistema de calefacción de la cárcel 쇠고챙이로 보일러실에 막 장작 밀어 넣다가 y había empujado con un palo de metal la leña 보일러실에 있는 쇠고챙이를 이만큼 버 y ese metal, él lo calentó, le surgió una idea 시멘트 벽에 구멍을 내가지고 거기다 집어넣고 당겼다 밀었다 당겼다. y comenzó a hacer una perforación en la pared y metió ese metal y estiraba y luego metía, estiraba y se cortó 10 centímetros. 아무도 몰래 그것을 땅에 묻었어요. Sin que nadie sepa, eso lo escondió bajo tierra. 아무도 모릅니다. Nadie lo sabía. 다음부터 보일러실에 불 뗄 때마다 안으로 문을 닫아놓고 그걸 돌에 갈기 시작했어요. Y las veces que iba en el lugar donde estaba la calefacción, iba a frotar eso, a afilar, afilar, afilar. Pasó un mes, 아주 날카로운 칼이 됐어요. se convirtió en un cuchillo muy filoso. ¡Wow! Perfecto. 그래서 교도소 복도를 지나가는데 Luego pasó el pasillo. 거기 자기 싫어하는 교도가 있어요. Estaba el guardia que él no quería. ¡Oh! Le abraza y le dice, le pone el metal. 왜 이래? ¡Ay, qué pasa, qué pasa, qué pasa! ¿Qué pasa? ¿Sabes? 나는 이 세상이 너무 싫어. A mí no me gusta este mundo. 다음 세상에 가고 Yo quiero ir a otro mundo. 가기 위해서 작정을 했어요. Yo me determiné en ir, 근데 혼자 심심한데 pero no quiero ir solo. Me aburre ir solo. Vamos conmigo. El guardia empezó a temblar 데려가서 y fue y entraron a una habitación 문을 그리 잠그고 y ellos se encerraron 소리를 질렀어요. y empezó a gritar. 교도소장 오라 그래. 문 Que venga el director de los guardias. 법무장관 오라 그래. Que venga el ministro de justicia. Minister of Law, I'll open up the doors then. 그래서 무릎을 꿇어놓고 Y le hizo arrodillar al guardia y él se sentó. 큰일 났어요. Ya escándalo. 교도원 한 사람이 죽게 됐어요. Estaba ya predestinado a morir un guardia. 그래가지고 교도소에서 밤새도록 회의를 했어요. Y dentro de la cárcel comenzaron a discutir toda la 새벽 noche. 3시쯤 Y a las 3 de la madrugada, 졸릴 때 cuando tenía sueño, 교도관들 큰 전봇대를 들고 los guardias tomaron una gran columna todos. 수십 명이 하나 둘제 벽이 딱 무너졌어요. ¡Cuán! Hicieron y se rompió la pared. All of the prison cell and the cell wall collapsed. 벽이 무너지는 바람에 두 사람이 Cuando la 깔렸어요. pared cayó, ambos desmayaron 좀 다치긴 했지만 y aunque se lastimaron un poquito, ellos vivieron. 교도소는 이 사람이 감당이 안 되는 거예요. Ya en la cárcel no podían con este hombre. 교도관 세 번이 납치. En 3 ocasiones había secuestrado al guardia 물어봤어요. y yo pregunté, 어떻게 교도관을 납치해? ¿cómo tú imaginaste secuestrar al guardia? 하려면 다 길이. Ay, cuando uno intenta hacer todo tiene su camino. 얘기를 뭐 어떻게 했냐? A ver, cuéntame, cuéntame. Y me contaba de nuevo. 근데 이제 교도소 이 사람 너무 골치가 아파요. Ay, le causaba tanto dolor de cabeza a este hombre en la 그래가지고 cárcel 어떤 목사님을 불렀어요. y le habían llamado a un pastor. 둘이 아버지랑 아들 관계를. Y ellos hicieron un vínculo de padre e hijo. 이 사람이 너무 좋은 거예요. Estaba tan 아버지가 contento 속옷도 넣어주고 y el padre le daba ropas interiores, le daba 그 아버지 말 dinero 잘 들었어요. y era muy obediente. 야, 예. Hey, sí, padre. 늘 자주 올 때마다 음식도 좀 Y las veces que venía le traía comida. 어느 날 Un día 우리 오셔가지고 el padre vino. 기성아 내가 너한테 할 이야기. Gison, tengo algo que decirte. A ver, padre, ¿qué es? 그너 방에 지독한 그 바국수파가 있다. En la cárcel está una secta terrible, secta 그건 뭐 Oxopar. 죄가 없다 한 놈들. Ellos dicen que no tiene pecado. 죄 없는 놈이 어디 있어요? ¿Cómo que hay hombre que no tiene pecado?
Sí, sí, es así. 절대 그 음악을 De ninguna manera debes de hablar con él. Escándalo. 그러니까 자기 방에서 몰랐어요. Él no sabía, era su compañero de 죄 habitación. 없어? ¿Tú no tienes pecado? 이 사람은 Este 겁이 hombre 없어요. no tiene miedo. 한번 누가 자기를 죽인다 칼로 딱 들고 왔는데 Alguien trajo un cuchillo porque le quería matar. 내려놔. Baja tu cuchillo. 존말할 때 Cuando te hablo con amabilidad, baja tu cuchillo. 딱 위어버렸어. Y subió el cuchillo 맨손으로 칼날 딱 y con las 잡았어. manos vacías tomó el cuchillo filoso 손에 막 피가 흐르는데 y comenzó a sangrar la mano. 죽기 전에 ¡Ay! Y iba temblando el 아무도 otro. 담당을 Nadie le puede soportar a él. Realmente es así. 항상 난 하나 죽으면 그만이야. Con que yo me muera, acaba todo. 한번 죽이 두 번 죽어. El hombre muere una vez, no muere dos veces. ¡Venga ya! 아무도 그걸 이긴 사람. Nadie podía ganarle a él. 근데 그 사람을 만났어. Pero se había encontrado con aquella 너 persona. 죄 없어? Tú no tienes 죄 없는 pecado. 교도는 왜 왔어? ¿Para qué has venido a la cárcel si no tienes pecado? 저 죄가 많다. 사함을 Yo tengo 받았어. pecado, pero fui perdonado por completo. 깜짝 놀라. Y se asusta en gran 몽둥이한테 manera. 얻어맞은 것 같아. Parecía como que le había 죄 pegado con 때문에 el 고만했는데 garrote. 죄 사함을 받은 사람이. Estaba angustiado por el pecado y había un hombre que obtuvo el perdón 자기도 del 죄를 pecado. 많이 지었는데 Él había cometido mucho 보통 pecado. 밖에 나갈 때 야 사람이 한 번 죽고 두 번 죽고 큰 소리 쳤는데 Y en voz alta decía, el hombre muere una vez, no muere dos 조용할 veces. 때마다 막 그 죄 괴로운 거예요. Y las veces que estaba en silencio tenía remordimiento al 자기가 pecado. 그 뭐 피해를 준 그 사람 가족들 생각하면 막 너무 가책받고 Él sentía remordimiento cuando pensaba en la familia que en el 할나라 지옥 perjudicó. 있으면 어떡하지 막 ¿Qué 그랬어. pasa si existe infierno en el 근데 cielo? 옆에 이 친구가 죄를 사함 받다. Pero este hombre que estaba al lado de él obtuvo el perdón del pecado. 근데 하나님 성령이 역사하셨죠. Y el Espíritu Santo de Dios 이 사람 obró. 나도 정말 이 죄 좀 벗고 싶다. Yo quiero despojarme de este pecado. 이 죄 때문에 너무 가슴이 아프다. Me duele el 미치겠다. corazón por este pecado. No aguanto más. 그 마음이 일어나는 거야. Y ese pecado, ese corazón surgía en él. 죄 받았는데 ¿Cómo obtuviste tu perdón del pecado? 성경을 놓고 이야기를 하는데 Y le hablaba con la Biblia así, asá. 생전에 한 번도 성경이 안 들어봐요. 그 이해가 가야죠. Nunca había oído de eso. ¿Cómo va a entender eso? 이해가 안 가요. No podía entender 자, eso. 다시 얘기해봐. A ver, explícame 아, de 형님이 nuevo. 뭐 알아듣? ¿Cómo es que tú no entiendes? 이해가 안 가는 거예요. No podía entender 미치겠는 거예요. y enloquecía. 똑같이 죄를 지었는데 이 사람은 죄에서 벗어났다 하고 Había cometido pecado de la misma 난 manera, pero 죄가 este hombre 있는데 decía que 미칠 것 같아. se despojó del pecado, pero él tenía pecado, casi enloquece. Explícame de nuevo. 제가 Y no funcionaba. Y le da un libro. 이제 우리가 쓴 난 이렇게 죄에서 El libro que tenemos, Me despojé así del pecado. 책을 읽으면 이해가 가는 거예요. Había leído el libro y podía 그러면서 매일 entender. 책을 읽기 시작해요. Y todos los días empezó a leer el libro. 막 시간이 늦었어요. Ya era muy de 밤이 noche. 됐어요. Era de noche, todos dormían. Solito se puso a leer la Biblia. El libro. Era de medianoche. 가슴 아픈 게 Y tanto dolor le causaba en el 이해가 corazón. 안 가는 게 하나 있는 No podía entender. 거예요. 내일 아침 깰 때까지 하다 안 되겠다. Ah, no puedo esperar a que se despierta hasta mañana. ¡Ey, despierta, despierta! Ah, ¿qué pasa? Despierta, discúlpame. ¿Esto qué quiere decir? Ay, a ver, cuéntame esto. Mañana, no, cuéntame una vez. 아 이게 그 뜻이네요. Ah, esto quiere decir eso. Ah, bueno, duerme, duerme, duerme. 그런 일이 밤중에 한두 번 있었어요. Eso ocurrió en 2 ocasiones. 오후부터 계속 책을 읽는데 Continuamente iba leyendo el libro. 먹는 것도 잊어버리고 Se olvidó de comer, tanto quería lavar su pecado y se olvidó de dormir 돈이 막 떠오르는데 y cuando salía el sol 죄가 하나 없는 거예요. ya no tenía pecado, 죄가 no tenía pecado. 그렇구나. Es así. 그래서 십자가 내 죄를 다 씻었구나. El Señor Jesucristo lavó 난 todo mi 죄인이 pecado. 아니구나. Yo ya no soy más 다 pecador. 씻으면 어떻게 죄인이야? Ah, sí, me lavó todo. ¿Cómo voy a seguir siendo pecador? 할 수 없는 평안이 온 거야. Tenía una paz que no podía expresarlo por la palabra. 아, 죄 삼사. Ah, obtuve el perdón del pecado. 많은 죄를 씻었다. Ah, he sido lavado por ese pecado. 감사.
Señor, muchas gracias. 그때가 언제냐면 Eso, ¿cuándo era? 16년 지역에 Hace ya, 나가기 3개월 전이었어요. era 3 meses antes de que salga, después de vivir 16 años de sentencia. 아버지 불효자식 Él me 여덟 며칠 escribió 날 una 교도소 carta. 나갑니다. Padre, tal fecha yo salgo, soy un hijo infiel. Y luego cuando salga, padre, yo le voy a reverenciar, dijo a su padre. 두 번째 친구들에게 Luego escribió la carta para sus amigos. 며칠 날 우리 한번 En 만나자. tal día, tal mes salgo, vamos a encontrarnos. 근데 교도소에서 제일 성실한 사람이 있는데 Dentro de la cárcel, el hombre más fiel, 불교 지도자, 기독교 지도자, líderes budistas, líderes cristianos 이 y 사람 líderes 성자처럼 católicos. 착해. Ellos como santos viven allí. 그 사람들이 교도에다 나가면 Y cuando ellos salen de la cárcel, 또 손 다시 딱 해놓고 또 한 달에 들어오고 ellos dicen que se han lavado la mano, pero entran otra vez después de 이 un mes, 사람도 2 meses. 나도 나가면 또 다시 교회 오겠고 Él había dicho, cuando yo salga de nuevo volveré aquí a la prisión. 이제 다른 사람들 전부 다 다 다시 돌아오는데 Todos de nuevo regresan a la cárcel. 난 이게 너무 싫다. Yo odio esto. 나 이번에 마지막이 되고 싶다. Quisiera que esto sea la última vez, 근데 어떻게 할 수가 없는 거야. pero no había más manera, 방법으로 안 돼요. ya que no podía 다 mediante 가고 su 안 돌아 manera. 다시 돌아온 거 보고 Se determinaba 생각도 없는 los otros y volvían. 누가 나를 좀 지도해 줬으면 좋겠다. Y él se puso a pensar, ojalá alguien pueda liderarme a mí. 멀어져서 아직 안 되고 Y realmente 그러다가 estaba tan lejos ese pastor de antes y empieza a escribir al pastor que está en el libro y me envió la carta a mí. Y yo 교도소 나오거든. ahora le dije, 주소. cuando salga a la cárcel que venga a nuestra iglesia. 딱 나오자 아무도 안 만나 바로 우리 교회. Al momento que salió de la cárcel no se encontró con nadie, directamente vino a la iglesia. 방에서 거기 다 돌게. Teníamos una habitación vacía y él se 우리 quedó a 그래서 dormir 1년 allí. 동안 있었는데 Estuvo durante un año en nuestra iglesia. 너무너무 행복한 거예요. Era tan feliz. 얼마나 막 Realmente 한 era 달에 아직 feliz. 교도소 안 갔다. Ah, 그 사람 realmente pasó un mes no entré a la cárcel. 대부분 뭐 두세 Estaba 달, muy feliz. 한 달 만에 성미급하는 뭐 일주일 만에 돌아 그러는. Algunos entran después de un mes, algunos que estaban apurados después de una semana. Estaba muy feliz. 6개월 지났네. Pasó 6 내 meses. 교도소를 안 갔네. Wow, no entré a la cárcel. 1년이 지났네. Pasó un año. 교도소 안 갔다. No fui a la cárcel. 1년 지난 뒤에 Después que pasó un año, 우리 신학교에 돌아갔어요. le dije para entrar al seminario. 신학교에서 공부를 했어요. Y vino a estudiar al seminario. 졸업하는 날 Y el día que se graduaba, 그렇게 고마워하는 거예요. toda la familia vino y tanto me agradeció. 그리고 이제 예쁜 아가씨 결혼도 하고 Se casó con una señorita muy bella, tuvo hijos, 이제 목사가 돼서 ahora se convirtió en pastor 너무 행복하게 살아요. y vive de manera muy feliz. 얼마 전에 이번에 케냐에 갔는데 Hace poco fue a Kenia, 케냐 모든 교도소 다니면서 recorriendo todas las cárceles de Kenia, anunció la 또 palabra. 다음에 그쪽에서 저 뭐야 회사에서 기증하는 텔레비전을 가지고 Y con los televisores que eran patrocinados por las 교도소마다 compañías, 다 설치해놓고 había instalado todo eso en la cárcel. 방송으로 가 마인드 교육을 하는 거예요. Y mediante la transmisión, él daba charlas de la formación del 교도 intelecto. 최고 그 무기수들은 Los que están 사회 못 나가니까 pena perpetua no pueden 복음 salir 구원받고 난 뒤에 después que reciben la salvación. 교도 목사 한 수를 줘가지고 Le da la imposición de mano a ellos. 막그 신병들 막그 괴롭히는데 Y los que tienen pena perpetua siempre le molesta a los que vienen por primera vez y le anuncian la palabra. 대통령께서 저한테 말씀하시기를 Y el presidente Kenia me dijo 교도 범죄가 다 줄어들어. que había reducido toda la 우리 보고 transgresión 케냐 dentro de 모든 las 공무원들 cárceles 교육을 해달라. y que por favor le eduque a los funcionarios de 중고등학생들 Kenia 학생들 교육해달라. y que le eduque a los 준비 다 estudiantes del 해놨는데 colegio. Todo está preparado. 이제 우리가 이제 코로나만 끝나면 Cuando solamente vaya acabando el corona, 이제 케냐, 탄자니아 그 주변 나라 교도소 다 범죄가 줄었어. Kenia, Tanzania, todo, realmente la corrupción 예수님이 había bajado. 하셔서 Jesucristo nos perdonó el pecado
y estábamos tan 예수 위에 felices. 사는 사람들이 많습니다. Y hay gente que vive por el Señor Jesús 귀한 하나님의 종이 되었습니다. y ya se ha convertido en un siervo 옛날엔 죄 precioso 속에 del Señor, 살다가 viviendo anteriormente en medio del pecado. 너무너무 행복하게 주를 섬기고 있어요. De manera muy feliz está sirviendo 전 al 세계 Señor. 교도소를 다 바꾸고 있는 거예요. Está cambiando todas las cárceles del mundo entero. ¿Por 이 qué? 사람은 옛날에 자기가 아닙니다. Este hombre ya no sigue siendo el mismo hombre de 그 안에 antes. 예수의 말씀이 들어서면서부터 El Señor Jesús, después de que 그 entró en 말씀 él, 믿으면서부터 creyendo en esa 하나님이 palabra, 그 속에 살아 역사하시는 Dios estando vivo dentro del trabajando, 수밖에 없어요. no podía menos que cambiar. 언제 마지막으로 중요한 말 한마디만 더. Hoy a la noche diré la última palabra, la más 가늠한 importante. 여자를 살릴 때 Cuando salvaba a la mujer que cometió 새 adulterio, 언약을 새 법을 기록 그 법에서 여자를 살렸어요. había escrito el nuevo pacto y mediante ese pacto había 새 salvado a 법은 ella. 어떻게 됐냐면 Ese nuevo pacto, ¿cómo era? 내가 그들의 죄악을 사하고 Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su 여호와의 pecado. 말이에요. Así ha dicho 하나님 Jehová. 약속대로 예수님 보내셔서 Conforme a su promesa, Dios envió a 우리 Jesucristo 모두의 죄를 사했습니다. y el pecado de todos nosotros lo ha perdonado sobre la cruz. 이걸 믿으시기를 바랍니다. Espero que crean en esto. ¿Ustedes creen en esto? 아멘. Amén. 자, 믿는 손으로 한 표시해 Alce la 주시죠. mano, muestre con la mano los que creen. 예. Sí. 믿으시죠? ¿Ustedes lo creen? 아, 너무 예쁩니다. 그러니까 Ay, qué bellos son. Sí. 예. 모두 이제 여러분의 죄를 예수 하나님이 다 사하셨어요. Ahora Dios ha 예수님을 perdonado 그리고 여러분 mediante 죄를 Jesucristo el 기억지 pecado de 않으시고 ustedes y no se acuerdan más del pecado 여러분 de 기억이 날 ustedes. 겁니다. Ustedes se acordarán, 기억이 나지만 aunque se acuerden, 사해진 겁니다. ha sido 내가 perdonado. 그들의 죄악을 사하고 Yo perdonaré la maldad de 그 ellos 죄를 기억지 y nunca más me acordaré de sus pecados. 여호와의 말이에요. Así ha dicho Jehová. 예레미야 31장 34절에 En el 31-34 de 새로 Jeremías 세운 법입니다. es 언약입니다. el nuevo pacto que fue erigido. 이 언약을 세우셔 우리를 죄에서 구원하셨어요. El Señor, erigiendo esto, nos salva del 믿으시기를 pecado. 바랍니다. Espero que crean en ello. Vamos a orar. 거룩하신 하나님 아버지 앞에 감사드립니다. Dios Padre Santo, le agradecemos ante usted 멸망을 받아 우리를 대신해서 en lugar de nosotros que nos merecíamos la 십자가에 못 maldición, 박히시면서 siendo crucificado en la 우리가 cruz. 우리 죄를 사한 게 아니라 No nosotros 예수님 perdonamos 우리 죄의 nuestro 벌을 pecado, 대신 받으시고 sino que Jesucristo recibió en lugar de 피 nosotros el 흘리셔서 우리 죄를 castigo, 다 사하셨습니다. derramando la sangre, nos perdonó de todo 오늘 근데도 pecado. 아직 이걸 모르고 사탄에 속아서 Hay gente que no conoce porque es engañada por 죄인이라는 Satanás. 사람이 많습니다. Mucha gente sigue diciendo que es 우리 pecadora, 생각 믿지 말고 사탄 원수 믿지 말고 no confiando en nuestro pensamiento en la fe de 우리 Satanás. 죄를 사하시고 기억지 않으신다는 하나님 말씀 믿게 해주옵소서. Permita que podamos realmente 하나님 은혜 creer en 우리 la palabra 가운데 del Señor que 충만하게 dice que no se 가하여 주시고 acuerda de nuestro pecado y nos perdona. 복을 Señor, que la bendición 예수 llegue a 이름으로 nosotros. 기도합니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 여러분 함께 하셔서 감사합니다. Le agradecemos porque nos han acompañado. 1962년도 이 사실 깨닫고 Yo entendí esta realidad en el año 이 1962 말씀 전가니로 살아왔습니다. y hasta ahora he vivido atestiguando la 주님께 palabra. 감사하고 Agradezco al Señor. 우리 죄 사한 걸 믿으시고 Espero que crean que el Señor nos 궁금한 perdona 분 nuestro 있으면 pecado. Si tienen alguna 그 duda, 책도 구입해서 자세히 읽을 수 también 있고 pueden ver en nuestros libros de manera detallada. 그분이 손으로 이야기들을 잘 책을 읽을 때는 이해가 잘 가더라고요. 그랬습니다. Realmente dijo el pastor Kikison que al comienzo no podía entender, pero que los libros le permitieron entender. Espero que anuncien esto a otras 잠깐 이 personas 땅에 사는 동안 하나님 선교 복되게 살다가 viviendo durante un instante en esta tierra. Espero que iban sirviendo al Señor de manera bendita y vamos a encontrarnos en ese reino de 오늘 nuevo. 당장 가는 거 아니니까 No nos vamos ahora mismo a ese 있을 때 reino. 여기서 만나고 Vamos a encontrarnos 우리를 죄에서 구원하신 하나님 감사하고 주를 섬기는 여러분 되시길 바랍니다. y el Señor que nos ha perdonado nuestro pecado le agradecemos. Muchas gracias.